ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ, барномаи иттилооти ахборо бо муҳимтарин хабару гузоришҳои тоза ки ҳамкорони мо омода намуданд мустақиман манзуратон менамоем. Дар студия бо шумо ҳамрази Абдулмаҷид. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1 феврали соли 2021 дар бораи муовини вазири саноат ва технологияҳои нави ҷумҳурии Тоҷикистон таъин намудани Билолзода. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Билолзода Фарҳод муовини вазири саноат ва технологияҳои нави ҷумҳурии Тоҷикистон таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1 феврали соли 2021 дар бораи муовини якуми раиси кумитаи меъморӣ ва сохтмони назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таъин намудани Умарзода. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Умарзода Улуғбек Хуҷа муовини якуми раиси кумитаи меъморӣ ва сохтмони назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1 феврали соли 2021 дар бораи муовини раиси кумитаи меъморӣ ва сохтмони назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таъин намудани Файзуллозода. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Файзуллозода Нусратулло Қудратулло муовини раиси кумитаи меъморӣ ва сохтмони назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1 феврали соли 2021 дар бораи муовини раиси кумитаи меъморӣ ва сохтмони назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таъин намудани Каримзода. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Каримзода Абдураҳмон Раҳим муовини раиси кумитаи меъморӣ ва сохтмони назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1 феврали соли 2021 дар бораи аз вазифаи муовини раиси кумитаи меъморӣ ва сохтмони назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон озод намудани Раҳматуллозода. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Раҳматуллозода Шаҳноз Ибодулло аз вазифаи муовини раиси кумитаи меъморӣ ва сохтмони назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1 феврали соли 2021 дар бораи аз вазифаи сардори хадамоти иҷозатномадиҳӣ фаъолияти шаҳрсозии кумитаи меъморӣ ва сохтмони назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон озод намудани Файзуллозода. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Файзуллозода Нусратулло Қудратулло аз вазифаи сардори хадамоти иҷозатномадиҳӣ фаъолияти шаҳрсозии кумитаи меъморӣ ва сохтмони назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо сабаби ба кори дигар гузаштан озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. барномаи иттилооти ахборро идома медиҳем. вобаста ба татбиқи 20-солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф солҳои 2020-2040 дар паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олии ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод карда шуд, ки ҳамасола озмуни ҷумҳуриявӣ зери унвони илм, фуруғи маърифат гузаронида шавад. тадбири мазкур ба хотири боз ҳам бештар ба омӯзиши илмҳои риёзиву дақиқ ва табиӣ ҷалб кардани наврасону ҷавонон, олимону муҳаққиқон ва омӯзгорон арзёбӣ гардид. гузориши Мубокалон Аминзода. дар паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олии ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод карда шуд, ки ба хотири боз ҳам бештар ба омӯзиши илмҳои риёзиву дақиқ ва табиӣ ҷалб кардани наврасону ҷавонон, олимону муҳаққиқон ва устодону омӯзгорон ҳамасола озмуни ҷумҳуриявӣ зери унвони илм, фуруғи маърифат гузаронида шавад. дар озмуни навбатӣ истеъдодҳои наврасу ҷавон донишу маҳорати хешро санҷида дар оянда барои пешрафти илмҳои риёзиву дақиқ ва табиӣ нақши арзишманд мегузоранд. ҳадафи пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз эълон ва пешгирифтани чунин ташаббусҳо баланд бардоштани сатҳи саводу маърифатнокии мардум ва дар навбати аввал наврасону ҷавонон тақвияти ҳисси миллӣ, ватандӯстиву ватанпарварӣ, ҳуввияти миллӣ, арҷгузорӣ ва омӯхтани забон, таърих, фарҳанги бостонии тоҷикон,
тавсеяи доираи донишу ҷаҳонбинии илмиву техникӣ ва рушди илмҳои дақиқу табиӣ дар мамлакат мебошад. ин сол соли илму фуруғи маърифат яъне эълон карда шуд ва бояд ҳамира қайд кард ки пеш аз ҳама эълон доштани яъне ки чунин солҳо ин ба он хотир аст ки махсусан баландбардоштани сатҳу сифати дониш, сатҳу сифати таълим махсусан дар соҳаи фанҳои дақиқ, фанҳои риёзӣ ва табиатшиносӣ аст. Ва бояд ҳамира қайд кард ки ҳадафи чоруми пешвои миллат ки саноаткунунии кишвар аст рост меояд ба фанҳои дақиқ. Ба ҳамин хотир дар муассисаи таълимии мо имрӯз баҳри омӯзиши фанҳои дақиқ, фанҳои риёзӣ ва табиатшиносӣ тамоми шароитҳо фароҳам оварда шудааст. эълон шудани солҳои 2020-2040 20-солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф ки ҳадафи он бозам беҳтар ба роҳ мондани омӯзиши илмҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ, инчунин барои тавсеяи тафаккури техникии насли наврас мебошад. иқдоми саривақтӣ ва муассири маҳсуб меёбад. ин гуна озмунҳо барои он фароҳам гарданд ки насли наврас нисбат ба илму донишу хират ҳавасманд гардад. яъне ки майлу рағбати мо зиёдтар гарданд ва мо ҳам саъй кунем ки зиёдтар китоб хонем, зиёдтар илм омӯзем. солҳои охир ҳукумати ҷумҳурӣ ба фанҳои дақиқ бештар аҳамият дода мо насли ҷавонро водор месозад ки ба омӯзиши ин фан аҳамияти ҷиддӣ диҳем. масъулини соҳаи маорифро зарур аст ки дар баробари чунин дастгириҳои давлат сатҳу сифати таълимро дар ҳар як муассисаи таълимӣ сарфи назар аз шакли моликияти онҳо ва дар ҳамаи зинаҳои таҳсилот баланд бардоранд. бобокон намизода, холмамади давлат, баҳодур ҳасанзода, ахбор. роҳбарияти давлату ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар идомаи дастгириву ҳавасмандгардонии кишоварзони мамлакат давоми соли 2021 аз пардохти андози ягонаи замин озод намуданд. ин нукта дар паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон таъкид шуда ҳавасмандии кишоварзонро баҳри истифодаи босамари замин афзун намудани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот дучанд намуд. гузориш аз вилояти Хатлон. сокинони меҳнатқарину кишоварзони соҳибтаҷрибаи вилояти Хатлон аз дастгириҳои пайвастаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бахусус роҳбари давлат қаноатманду изҳори ҳавасмандӣ намуда азм доранд ки бо истифода аз шароитҳои мусоиди обу замин ва иқлим ҳар ваҷаб замини корамро мақсаднок истифода карда бо ба даст овардани ҳосили дилхоҳ талаботи бозори истеъмолиро бо маҳсулоти хушсифати худӣ таъмин намоянд. махсусан зимни ироаи паёми солонаи президенти кишвар муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон озод гардидани тамоми кишоварзони ҷумҳурӣ аз пардохти андози ягонаи замин дар соли 2021 бори дигар ҳавасмандии барзгаронро барои фаъолияти пурсамару натиҷабахш афзун намуд. зеро ба гуфтаи хоҷагидорон ин иқдом имкон медиҳад ки аз ҳисоби маблағҳои пасандозгардида тавассути харидории техникаи лозимаи соҳа, дастрасии тухмиҳои серҳосил, нуриҳои минералӣ ва беҳтар гардонидани ҳолати мелиоративии заминҳои корам фаъолияти худро рушд мебахшанд. мо аз ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон шахсан аз ҷаноби олӣ аз андози ягона озодмон кард. бениҳоят мо миннатдорем. фақат аз тарафи мо аз ҷониби мо меҳнату ҳаракату таъмин кардани мардум ба ғизои маҳсулоти кишоварзии худӣ. қобили зикр аст ки таи солҳои охир дар шаҳру навоҳии минтақаи бохтари вилояти Хатлон вобаста ба талаботи бозор ва фароҳам будани имкониятҳои лозимаву таҷрибаи андӯхта сокинон истифодаи васеи гармхонаҳои доимамалкунандаву мавсимиро ба роҳ монда тамоми фаслҳои сол дар ғановати сабати истеъмолии ҳамватанон ҳиссагузорӣ менамоянд. маблағе ки дар ҳисоби андози ягона сарф мешид, хоҷагидор агар самаранок истифода бурдаи маблағҳоро корҳои иловагӣ дар зироатҳои кишоварзӣ киш гардида аз дорҳои минералӣ истифода бурда самаранок истифода барад, ҳосилнокӣ мумкин ки зиёда 15-20 центнер ҳосили дилхоҳи зиёдӣ ба даст биёрем. طبق تحلیل‌ها رشد میانه سالانه استحصال محصولات کشاورزی در دوام سالهای 1997 2020 7.13% را تشکیل داده. حجم آن در این دوره 5 مراتبه افزایش یافته است. بیان نمودند رهبر دولت محترم امامعلی رحمان در پیام سالانه خود به مجلس عالی کشور.
ساکنان و خواجگیداران ولایت ختلان من بعد نیز عزم دارند که اهلانه زحمت کشیده با مقصد تطبیق عملی نقشه و برنامه‌های دولتی بخصوص تامین امنیت آذوقه‌باری و صنعت کنونی با سرعت کشور از همه امکانیت‌های موجوده ثمرناک و عاقلانه استفاده نمایند. تورعلی صاحب نظر، پرویز سفر از ولایت ختلان برای برنامه اخبار. ساکنان ناحیه‌های مسجد و ونج عید صدر با ارجگذاری با مراسم آیین‌های این جشن مردمی تجلیل نمودند. گزارش خبرنگاران ما در این خصوص تهیه شده است. اهل جامعه ناحیه مسجد با افتخار و شکرگزاری از شرافت استقلال دولتی از اقدام‌های شایسته اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان که جشن‌های تاریخی بیش از 6000 ساله نوروز، صده، تیرگان و مهرگان احیا گردیدند، عیدگاه جشن صده را آراستند. روحیه ساکنان ناحیه و اجرای مراسم و آیین‌های خاص صده شهادت زنده و پاینده بودن این جشن مردمی است. چون روزهای صده افاده‌گری گردش طبیعت و آمادگی به ایام بهار و نوروز است، پیش از همه کشاورزان اجرای نقشه و نیت‌های خویش را بهر کار در زمین و باغات آغاز می‌بخشند. کارمندان ساحه در عیدگاه صده نمونه‌های دسترنج سال گذشته، نمودهای آلات و تکنیک، انواع تخمی‌های زراعت و سبزوات را به نمایش گذاشتند. خواجگیداران ناحیه کشتی تیرمایی شودگار و کارکرد زمین‌ها را انجام داده به کشتی بروقتی و بهاری آمادگی می‌گیرند. کشاورزان تخمی‌های غله، پخته، سبزوات و کارتوشکا، پالزی‌ها را انتخاب و ذخیره می‌نمایند. این تدبیرها و تیار نمودن تکنیک از صده تا دوره کشت از عامل‌های مهم افزون نمودن محصولات کشاورزی است. تکنیک‌هایی که در اینجا استادیان 80% حسابی کارخانه تاجیک اگرولیزینگ می‌باشد. تراکتورهای امتز، پرس، پادبورچکو، یوتو 952 اینجا 354 تراکتورهایی که امروز برای خواجه قشلاق بسیار ضرورند. در ناحیه ساحه‌های چاروداری و پرنده پروری با افزون نمودن سرشمار و استحصال گوشت و شیر چاروا، گوشت و تخم پرنده ثمره دوچند دارند. واقعا تاکید پیشوای ملت در پیامشون در حقیقت چاروداری 2 برابر 3 برابر رشد یافته است در مملکت. امروز مردم ما به پرگی از گوشت و شیر محلی تامین شده ایستاده است. نشاندادهایی که پیشوای معظم ملت در پیامشان گفتن مردم با یک بار دیگر دقت جلب کردن، رغبت و محبت مردم نسبت چاروداری، نسبت وابسته کردن چراگاه به چارودارا، مردم رغبت و محبتش نسبت زیاد من بعد زیاد کردن چاروا با خوبتر می شود. زنان و دختران ناحیه مسجد با استفاده از محصولات کشاورزان در پختن و تیار کردن نان و طعام و خورش‌های ملی تجربه غنی دارند و این عنعنه را رواج می‌دهند. همه دسترخوان آراستگی ما نشانه فراوانی جمهوری ما میباشد و فراوانی اهل خانواده ما میباشد. در دایره تجلیل عید فرخنده صده محصول هنرمندی نان و طعام‌های ملی به نمایش گذاشته هنری آراستن خان معرفی و آزمون دسترخوان آرایی نتیجه گیری کرده شد. غالبان هنرمندان و بانوان با تحفه‌های مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه قدرشناسی گردیدند. ساکنان ناحیه مسجد با نمایش و پیشنهاد اجرای عنعنه‌های حیات دوستانه ایام صده پیوند حیات را با طبیعت، نیت و نقشه‌های سازنده خویش را با آرزوی آمدن فصل بهار جانبخش افاده نمودند. صده یکی از جشن‌های قدیمی موسمی خلقیت‌های اوریونژاد به شمار رفته روز 10 ماه بهمن سالشماری شمسی تجلیل می‌گردد. در برابر دیگر منطقه‌های حدود ولایت ساکنان ناحیه ونج پرگنج با یک دلگرمی این عید را تجلیل نمودند. ناحیه ونج که با میوه و سبزوات شیرین نسبت دیگر منطقه‌ها فرق کننده میباشد، از جانب باشندگان در نمایشگاه توت، سیب، زردآلو، چهارمغز، کدو و دیگر نمود سبزوات پیشکش گردیده، در برابر آن همچنین طعام‌های ملی با آرایش ایدانه و اسباب‌های روزگار منظور گردانیده شد. یکی از آیین‌های قدیمی این عید مراسم افروختن آتش میباشد که در چاره‌بینی آن خیلی خوب انعکاس کرده شد. عید صده در پایان چلای کلان چون رمز گذشتن سردی‌های زمستان عادتاً مژده از نزدیک رسیدن بهار می‌آورد. قید نمود که جشن صده ماهیتاً پیروزی روشنایی را بر تاریکی افاده نموده با تنتنه آتش افروزی آمدن فصل بهار و مژده پیشکی نوروز را می‌رساند. از جانب اشتراکداران در وصف این جشن اجدادی و تاریخ پیدایش آن سخنان و شعرها قرائت شده گفته شد که اجدادان ما در این روز جشن می آراستند و تمام شب گلخن افروخته در گرد آن رقص و بازی می کردند. برای اجرای سریعوقتی نشاندادهای پیامی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با مجلس عالی با مقصد بلندبرداشتن سویه دانش و ملکه تبلیغگران مرکز ملی تستی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ناحیه لخش کورسی آموزشی گذرانیده شد. نورالدین قربان گزارش می‌دهد.
برای در آینده متخصص خوب زباندان دارای دانش‌های زمانوی و تکنیکی داشته شدن به ختم کنندگان مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی لازم می‌آید که کسب خود را درست انتخاب نمایند. در ناحیه لخش قریب 50 نفر آموزگار و دیگر تبلیغگران امتحان‌های مرکزانیده داخلشوی به مؤسسه‌های تعلیمی تحصیلات میانه و عالی کسبی جمهوری تاجیکستان به کورس آموزشی فرا گرفته شدند. کورس مذکور در دایره برنامه و مدول آموزشی دوام 3 روز در 2 سطح اول ماه ینور و در سطح مؤسسه‌های تعلیمی در دوام ماه فوریه راجع به خصوصیت نظام امتحان‌های مرکزانیده داخلشوی و طلبات و قاعده‌های مقرر شده مربوط به آن خصوصاً برای به قیدگیری داوطلبان و موضوعهای دیگر دخلدار درس‌ها صورت می‌گیرند. در ناحیه لخش نیز با تمام آموزگاران و نمایندگان مسئول تحصیلات عمومی ناحیه زیاده از 50 نفر را تشکیل می‌کند. در مدت 3 روز من کورس‌های آموزشی امتحان‌های مرکزانیده داخلشوی طریق مرکز ملی تستی با مسئول تحصیلات عالی و میانه کسبی ادامه داده شده است و این واخوری‌ها طبق نقشه جدول واخوری‌ها که با مرکز ملی تستی موافقه کرده شده است در همه مسئول تحصیلات عمومی ناحیه از 1 فوریه آغاز گردیده تا 26 فوریه ادامه می‌یابد. کارمندان مسئول مرکز ملی تستی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به شنوندگان کورس آموزشی که 3 روز دوام کرد نظام برگزاری امتحان‌های مرکزانیده داخلشوی و دیگر روندهای اشتراک در آن را پرره شرح و توضیح دادند. نوریدین قربان، بهردین اسمانیدین، اصلدین فیض‌الله از ناحیه لخش برای برنامه اخبار. بینندگان گرامی، این برنامه اطلاعاتی اخبار سربلندی و خانوادگی شما تمنای همیشگی ماست.